السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، وسنصحح من خلالها بقية النموذج الثاني للفرض الأول. رأينا من قبل تصحيح لنموذج رقم 1 الفرض الأول. اليوم سوف نرى تصحيح بقية النموذج الثاني، وبالضبط التمرين الثالث والرابع والخامس. Alors on commence par l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 dit simplifier A, B, C et D. Alors on commence par A. A est égal 2 fois la racine carrée de 18 moins 3 fois la racine carrée de 50 plus 5 fois la racine carrée de 8. Alors شفنا مثل هذا الأسئلة بشكل كبير جدا. إذا هنايا غادي ناخدو 18 50 et 8. Alors بالنسبة للثمانية نقدروا نكتبوها 4 fois 2 50 25 fois 2 et 18 9 fois 2. Donc est égal 2 fois la racine carrée de 9 fois 2 moins 3 fois la racine carrée de 25 fois 2 plus 5 fois la racine carrée de 4 fois 2. وهنا سأكتب la racine carrée de 9 fois 2, c'est la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. À la propriété, la racine carrée de A fois B s'écrit sous la forme la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, à dire خاصية اللي غادي نستعملها donc est égal 2 fois la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2 moins 3 هنا كذلك la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2 plus 5 fois la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. Alors la racine carrée de 9 à quoi est égal? C'est 3. 3 fois 2, 6. Alors هنايا 6 fois la racine carrée de 2. Donc 6 fois la racine carrée de 2. Là, on a 3 fois la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 25 est égale 5. 5 fois 3, c'est 15. Alors, on a moins 15 fois la racine carrée de 2. Ici, on a 5 fois la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 4 est égale 2. 2 fois 5, c'est 10. Alors, plus 10 fois la racine carrée de 2. Et donc, comme vous voyez, on a un facteur commun, c'est la racine carrée de 2. Donc, on peut factoriser par la racine carrée de 2. Et entre parenthèses, j'écris le nombre multiplié par la racine carrée de 2 ici, c'est 6. Donc, je mets ici 6. Le nombre multiplié par la racine carrée de 2 ici, c'est moins 15. Donc, je mets ici moins 15. Et le nombre multiplié par la racine carrée de 2 ici, c'est 10. Donc, plus 10. إذا هنا حصلنا على واحد لا somme algébrique مجموع جبري. Donc on additionne les nombres positifs entre eux. 6 plus 10 est égal à 16. 16 moins 15 c'est 1. Donc est égal 1 fois la racine carrée de 2. إذا 6 moins la racine carrée de 15 plus 10 هذا كامل كيساوي لنا 1. Donc 1 fois la racine carrée de 2 et 1 fois la racine carrée de 2 est égal la racine carrée de 2. Alors on a trouvé la valeur de A. A est égal la racine carrée de 2. On passe maintenant à la deuxième. B est égal la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 2 tout au carré plus la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 2 tout au carré. Alors B est égal la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 2 tout au carré plus la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 2 le tout au carré. هنا غادي لابد ما نستعملوا l'identité remarquable numéro 1 et l'identité remarquable numéro 2. اعتقد لا داعي لكي نراجع دائما هذه المتطابقات، راجعناها بما فيه الكفايه وقلنا يجب ان تحفظ عن طريق. Donc هنا عندي A plus B tout au carré qui s'écrit sous la forme A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc la racine carrée de 5 au carré plus 2 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 au carré. Donc là, c'est l'identité remarquable numéro 1 plus
وكان كانت عندي هنا موان جو مي لي بارونتيز مادام هنا عندي بلوس ما كاين حتى شي مشكل سواء درت لي بارونتيز ولا ما درتهمش صافا فيهم ميم بحال بحال. Alors là, l'identité remarquable numéro 2, a moins b tout au carré est égal à au carré moins 2 fois ab plus b au carré. Donc la racine carrée de 5 au carré moins 2 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 au carré. La racine carrée de 5 au carré est égale 5. دائما le carré كيتحايد وكيحايد معاه la racine carrée. Plus, ici 2 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 5 fois la racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 10 avec 2, donc c'est 2 fois la racine carrée de 10. Plus, la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Ici, la racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Ici, moins 2 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 2, c'est moins 2 fois la racine carrée de 10. Ici, la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Alors, on peut constater qu'il y a deux nombres opposés. 2 fois la racine carrée de 10, moins 2 fois la racine carrée de 10, on peut simplifier. Donc, il reste 5 plus 5, c'est 10, plus 2, c'est 12, plus 2, c'est 14. Alors, est égal 14. Donc, B est égal 14. إذا هكذا كنكونوا بسطنا أو كالكولينا هذا B. بهذه الطريقة. إذا هنايا ما كانش عندنا اختيار آخر من غير أننا نستعملوا l'identité remarquable numéro 1 et l'identité remarquable numéro 2. On passe maintenant à C. C est égal la racine carrée de la racine carrée de 9 plus 2 fois la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 8 multiplié par la racine carrée de 2022 exposant سواء درنا الأقواس ما درناش ماشي مشكل نقدر ما نديرش الأقواس exposant 0. Alors يبدو أن التعبير معقد ولكن إذا تأملنا جيدا هذا التعبير فهو سيظهر بأنه ليس بهذه الصفة يعني ليس معقدا. Alors هنايا نحاول نشوفوا مزيان هنايا لاحظوا la racine carrée de 9 à quoi est égal كنعرفوا كيساوي لنا 3 دونك هاد la racine carrée de 9 هو في الحقيقة هاد 3 regardez هو 3. دابا السؤال واش 2 fois la racine carrée de 2 واش هو la racine carrée de 8. On va voir 2 fois la racine carrée de 2. لاحظ أنها 2 s'écrit sous la forme la racine carrée de 4 au carré. حنا كنعرفوا 2 est égal à la racine carrée de 4. صحيح. Alors on a remplacé 2 par la racine carrée de 4. Donc ونكتبوا كذلك la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2. Donc 2 fois la racine carrée de 2 est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2 وهذا غادي يعطيني la racine carrée de quoi de 8. إذن كذلك نلاحظ بأن هاد 2 fois la racine carrée de 2 راه حتى هو في الحقيقة la racine carrée de 8. Alors on peut remplacer maintenant la racine carrée de 9 par 3 et 2 fois la racine carrée de 2 par la racine carrée de 8. دائما يجب أن نلاحظ هذه الأعداد جيدا. est égal la racine carrée de 3 plus هنا غادي يولي la racine carrée de 8 هنا التمرين جو بونس هنا عندنا موان باردون هنا عندنا موان هنايا مقلتوش مزيان دونك هنا كذلك عندي موان alors قلنا la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 8 fois la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 8. هذا هو اللي عطيناه في الفرض المقترح. multiplié par هذا نقدر نحسبه la racine carrée de 2022 exposant 0 ou la exposant 2 je pense exposant 2 حتى هنايا هناك خطأ exposant 2. alors la racine carrée de 2022 exposant 2 c'est quoi c'est 2022. إذن غادي نحيدو هاد لو كاري وكيتحايد مع لا راسين كاري غادي يبقى 2022 تبقى لي الخاصية اللي كتقول
la racine carrée de a au carré est égale à a, ولكن avec a est un nombre positif. جيد. الآن عندي لا راسين كاري فوا لا راسين كاري، دائما يكون عندي واحد لا راسين كاري في لا راسين كاري، نحاول نستعمل هذه الخاصية، لا راسين كاري دو a فوا لا راسين كاري دو b سي لا راسين كاري دو a فوا b. هادشي اللي غادي نستعملوه هنايا، واللي كيلعب الدور ديال a هو 3 بلس لا راسين كاري دو 8، اللي كيلعب الدور ديال b هو 3 موان لا راسين كاري دو 8. Alors est égal la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 8, entre parenthèses, multiplié par la racine carrée, 3 moins la racine carrée de 8. إذا هذا هو A وهذا هو B. fois دائما 2022. Alors هنايا في داخل هاد لا راسين كاري راه عندي في الحلقة l'identité remarquable numéro 3. A plus B, le tout multiplié par A moins B. C'est l'identité remarquable numéro 3. Il y a A au carré moins B au carré. Donc la racine carrée de 3 au carré moins la racine carrée de 8 au carré fois 2022. Alors 3 au carré c'est 9. La racine carrée de 8 au carré c'est 8. Alors 9 moins 8 c'est 1. Donc est égal la racine carrée de 1 fois 2022. إذا نحسبناها مباشرة 3 au carré كتعطيني 9. La racine carrée de 8 au carré كتعطيني 8. Alors 9 moins 8 c'est 1. La racine carrée de 1 quoi est égal à 1. Donc est égal 1 fois 2022 et 1 fois 2022 est égal 2022. إذا هكذا نجد C est égal 2022. إذا هذه الإكسبرسيون كامل اللي كنبان معقد ما هو إلا 2022. Alors on passe maintenant à la question D. Alors بالنسبة D est égal la racine carrée D est égal la racine carrée de 15 fois la racine carrée de 42 fois la racine carrée de 44 sur la racine carrée de c'est pas 17 هنا كل العمليات خليتهم malheureusement غلط c'est 14 la racine carrée de 14 fois la racine carrée de 18 fois la racine carrée de 5. Non, là je pense 77. Elle a ça de fois 77. Pardon, 77. Malheureusement 77. Donc هذا هو الاكسبرسيون ديال دي. دونك باش نسامبليفيو هاد الاكسبرسيون خصنا نتأملوا مزيان هاد الاعداد. الوغ غادي نلاحظ بان نهتم فقط بالاعداد اللي كاينين في داخل لي راسين كاري. 15 يقدر تختزل مع 5. 44 يقدر يختزل مع 77 لان 44 est un multiple de 11 et 77 est un multiple de 11. Et 42 نقدر نختزلو كذلك مع 18. دونك نقدر نكتب هكذا la racine carrée de 15 sur la racine carrée de 5 multiplié par la racine carrée de 44 غادي نقسمو على la racine carrée de 77 fois la racine carrée de 42 sur la racine carrée de 18. Donc هاد الكتابة راه هي هادي. ملي كيكون عندي باغ اكزومبل x fois y sur مثلا a fois b نقدر نكتبو x sur b fois y sur a. نقدر نكتبو كذلك est égal x sur a multiplié par y sur b. Pas de problème. سواء هاد الكتابة سواء هاد الكتابة. هنايا سأستغل واحد الخاصية اللي كتقول لنا la racine carrée de a sur la racine carrée de b à quoi est égal la racine carrée de a sur b. La racine carrée de a sur la racine carrée de b c'est la racine carrée de a sur b. Donc هذه الخاصية اللي غادي نستعملوها الآن. Donc est égal la racine carrée de 15 sur 5 multiplié par la racine carrée de 44 sur 77
multiplié par la racine carrée de 42 sur 18. Alors maintenant, il y a 15 sur 5, c'est 3. Alors, il prend la racine carrée de 3. Fois, je peux diviser par 11. Et ici, par 11. Donc, on peut simplifier par 11. 44 divisé par 11, c'est 4. 77 divisé par 11, c'est 7. Donc, fois. Je peux diviser par 6. 42 est un multiple de 6. 18 est un multiple de 6. Alors, 42 divisé par 6, ça donne 7. Et 18 divisé par 6, c'est 3. جيد. الآن est égal. La racine نقدر هنايا نستعمل regardez هناك عدة طرق ولكن غادي نستعمل هذه الطريقة est égal. La racine carrée ديالها كامل c'est 3 fois 4 sur 7 fois 7 sur 3. في الحقيقة استعملت هذه la racine carrée de A fois la racine carrée de B fois la racine carrée de C est égal la racine carrée de A fois B fois C. ما يقال على جداء عددان يقال كذلك عن جداء عدة أعداد. دونك هنا سنختزل الثلاثة مع الثلاثة. 7 avec 7, il reste la racine carrée de 4. Donc, ça prend la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4, donc, on a trouvé la valeur de D. Donc, D est égal 2. هكذا نكون قد أنهينا التمرين الثالث. لننتقل الآن إلى التمرين الرابع. Alors l'exercice 4 dit, la première question, petit a, développer 3 moins la racine carrée de 3 tout au carré. Deuxième question, en déduire la valeur de la racine carrée de 12 moins 6 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3. Alors, première question, petit a. Alors, 3 moins la racine carrée de 3, le tout au carré. إذا هذا كذكرنا دائما بالidentité remarquable numéro 2. L'identité remarquable numéro 2, c'est A moins B, le tout au carré, est égal à A au carré, moins 2 fois AB plus B au carré. Donc c'est 3 au carré, moins 2 fois 3 fois la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. 2 fois 3 fois la racine carrée de 3, c'est 6. Donc moins 6 fois la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Alors on peut simplifier. 9 plus 3 est égal 12. Alors 12 moins 6 fois la racine carrée de 3. Alors on a trouvé 3 moins la racine carrée de 3, le tout carré, est égal 12 moins 6 fois la racine carrée de 3. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني عبارة عن استنتاج. On déduire معناه استنتج. On déduire la valeur de 12 moins 6 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3. Donc, on a regardé l'adad. Deuxième question, petit b. Alors, la racine carrée de 12 moins 6 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3. Alors, باش نستنتجوا القيمة ديال هذا العدد ولا التبسيط ديال هذا العدد خص هاد لا راسين كاري ما يبقاش. Alors, باش نحايدوا لكي نزيل هذا الجذر المربع خص يكون ما بداخل لا راسين كاري يكون عبارة عن كاري، إذا عبارة عن مربع. دونك هنا غادي نشوف هاد 12 12 moins 6 fois la racine carrée de 3 واش نقدر نكتبو على شكل واحد المربع ديال واحد العدد. وي راه وجدناه في السؤال السابق. هاد 12 moins 6 fois la racine carrée de 3 هو هذا العدد وهذا العدد هو هذا. دونك السؤال الاول راه عاوني باش نقدر نوجد هذا العدد اللي هنايا. دونك سي 3 moins la racine carrée de 3 le tout au carré. دونك غادي نجي هنايا ونعوض 12 moins 6 fois la racine carrée de 3 par 3 moins la racine carrée de 3. Alors est égal la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 3 le tout au carré وما ننساش هاد plus la racine carrée de 3. هنا دائما
كنراجعوا هاد المسألة. لا راسين كاري دو أ أو كاري كاين جوج ديال الحالات، سوا أ سوا l'opposé de A, soit l'opposé de A, ça veut dire moins 1. Alors, فوقاش غادي يكون la racine carrée de A au carré est égal à A إذا كان A positif, si A est positif, si A est positif. وغادي يكون يساوي لنا moins A si A négatif. الآن غادي شكون اللي كيلعب الدور ديال A هنايا؟ اللي كيلعب الدور ديال A هنا هو سي 3 moins la racine carrée de 3. Donc هذا هو اللي كيلعب الدور ديال A. Donc هاد 3 moins la racine carrée de 3 est un nombre positif. لأن لدينا الآلة الحاسبة غادي تعطيني هذا العدد الثاني لا راسين كاري دو 3. إذا حسبناه باستعمال الآلة الحاسبة غادي نوجد باغ اكزومبل 1,7 à peu près. وهذا راه كيساوي لنا 3. Donc le premier est supérieur que le deuxième. est supérieur à la racine carrée de 3. Donc غادي يكون هذا الفرق بوزيتيف. ونقدر إلا ما كانش عندي الآلة الحاسبة نحسب لي كاري تاعهم. لو كاري تاع هذا العدد سي 9، لو كاري تاع هذا العدد سي 3. Donc le premier est plus grand que le deuxième. Donc la différence est positive. Donc هنايا في الحالة غادي يكون بوزيتيف. Donc إذا كان بوزيتيف غادي نستعملوا هذه الحالة. دونك هنايا ريان نو شونج، ما كان حتى شي مشكل مادام هذا العدد موجب. دونك غادي نحيد لو كاري ونحيد لا راسين كاري. لو كان هذا العدد سالب غادي ناخذ المقابل ديالو، ولكن هنايا ما كان حتى شي مشكل فالعدد سيكون موجبا. alors est égal 3 moins la racine carrée de 3. دونك لاحظتوا لو كاري حيدناه، الاس 2 وحيدنا كذلك هذا راسين كاري، يبقى 3 moins la racine carrée de 3. وما نساوش نضيفوا هاد la racine carrée de 3. Alors on a trouvé deux nombres opposés, moins la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3. Donc la somme تاعهم c'est nul, c'est égal à 0. Donc 0. Donc il reste 3. Donc est égal à 3. إذا هكذا كنكونوا وجدنا القيمة ديال هذا العدد اللي هي 3. إذا كتلاحظوا السؤال الأول كان سؤال مهم جدا، فلو أعطي مثلا مباشرة هذا التعبير لا وجد التلاميذ صعوبة كبيرة، لأنه باش تبان لك الفكرة 12 ناقص 6 مجموع 3 كيساوي على هذا الشكل. الأمر ليس بالهين، يعني خصني نفكر في واحد ليدونتيتي روماركابل اللي غادي تاخذ لنا شوية ديال صعبة نوعا ما. الآن ننتقل إلى التمرين الخامس والأخير. لأن التمرين الخامس l'exercice numéro 5 enlever le radical au dénominateur. إذا المطلوب منا نحيدو نزيل الجذر المربع من المقام. enlever le radical au dénominateur. بالنسبة لبتيت ا، لا كيسيون بتيت ا الحالة الأولى ماشي شي حاجة صعيبة. دونك 5 سور لا راسين كاري دو 2. ألوغ باش نحيدو لا راسين كاري دو 2 دائما كنضربو في نفسو. لاحظ لا راسين كاري دو 2 غادي نضربو في لوي ميم، دونك نضربو في نفسه. وإلا ضربت هاد المقام لا راسين كاري دو 2 في لا راسين كاري دو 2 جو دوا ملتيبليي أوسي لو نيميراتور باغ لا راسين كاري دو 2. دونك هاد الكتابة هي هادي كذلك. إيت إيكال 5 fois la racine carrée de 2 sur quoi? La racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2 c'est la racine carrée de 2 au carré. وهنا سأستغل الفرصة لإزالة الجذر المربع من المقام. Donc est égal 5 fois la racine carrée de 2 sur 2. إذا إذا أعطي في الفرض مثل هذا السؤال نضربه في نفسه. مثلا يعطوني 7 ولا la racine carrée de 7 sur la racine carrée de 3. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 3. Et attendez, الأستاذ مثلا 3 sur 2 fois la racine carrée de 5. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 5. نضرب في la racine carrée de 5. ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية on a B 1 sur 2 moins la racine carrée de 2. هنا ملي كيكون عبارة عن فرق أو مجموع هنا سنستعمل ما يسمى بالمرافق en français كيتسمى le conjugué.
Alors, quel est le conjugué de 2 moins la racine carrée de 2? Le conjugué de 2 moins la racine carrée de 2, c'est 2 plus la racine carrée de 2. يكفي أن أحول الفرق إلى مجموع. أو العكس، إذا كان عندي مجموع نحوله إلى فرق. هذا هو le conjugué, tout simplement. Alors, غادي نضرب البسط, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Alors, غادي ناخذ هذا le dénominateur 2 moins la racine carrée de 2 وغادي نضربو le conjugué تاعو اللي هو 2 plus la racine carrée de 2. وهنا كذلك سأضرب هذا العدد واحد في هذا العدد le conjugué. C'est 2 plus la racine carrée de 2. إذا ضربنا البسط والمقام في نفس المرافق. مرافق بطبيعة الحال المقام. إذا ضربنا واحد في 2 زائد مجموع 2 سيبقى دائما 2 plus la racine carrée de 2. فالعدد واحد هو عنصر محايد في عملية الضرب. الآن في المقام سوف لا نقوم بالنشر، لا ننشر، بل هنا سنستعمل l'identité remarquable directement l'identité remarquable numéro 3, car il s'écrit sous la forme A moins B multiplié par A plus B. Donc c'est l'identité remarquable. Donc c'est 2 au carré moins la racine carrée de 2 au carré, qui est égal 2 plus la racine carrée de 2 sur 2 au carré, c'est 4. La racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, c'est 4 moins 2, qui est égal 2 plus la racine carrée de 2 sur 2. 4 moins 2, c'est 2. هكذا نكون قد وجدنا أو قمنا بإزالة الجذر المربع من المقام في الحالة الثانية ب. فقط غير هناك ملاحظة، كاين بعض التلاميذ اشنو كيديروا، كيمشيو يختزلوا الدو مع الدو. واش كتبقى لهم؟ كتبقى لهم لا راسين كاري دو دو. نو سي با جوست، اتونسيون. ماشي غير نشوف هاد الاثنان في البسط هنا في المقام نختزلوا لو كانت عندي عملية الضرب، لو كانت هنايا لا ملتيبليكاسيون وي صحيح هذا الشيء نقدر نختزل، ولكن هنايا ندير العملية ديال الجمع l'opération de l'addition. Mais comme l'addition ولا la soustraction, on ne peut pas simplifier. Donc il reste comme ça. 2 plus la racine carrée de 2 sur 2. هكذا نكون قد أجبنا على بقية الفرض المقترح. أتمنى التوفيق للجميع في الفرض الأول وباقي الفروض وفي جميع المواد بطبيعة الحال وليس الرياضيات فقط. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.